اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے لقمان حکیم۔ اور جو بھی اللہ نے اس جہاں میں چیزیں بنائی ہیں وہ ہم سب انسانوں کے لیے حکمت بنائی ہے۔ اس میں کیا بنا ہے؟ حکمت ہے۔ درخت ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہے یہ ایک حکمت ہے۔ اور اللہ نے ہر ایک میں ہمارے لیے بہت اچھائی اور اس میں شفا رکھی ہے۔ تو کوئی آیا اور لقمان حکیم کے پاس آیا اور لقمان حکیم سے کہا کہ میری طبیعت دیکھو، میری طبیعت خراب ہے، بہت سارے حکیموں سناسیوں کے پاس گیا ہوں، میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، مجھے دیکھ کے بتاؤ تو میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو لقمان حکیم دیکھ کے اور اس کو بولا کہ تیری زندگی کل 8 دن کی بچی ہے، تیری زندگی کل 8 دن کی بچی ہے۔ تو بیچارے کو بولا کہ تیرا علاج ہی نہیں ہے، 8 دن کے بعد تم مر جائے گا۔ تو بیچارہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بولا جو لقمان حکیم نے بولا ہے تو حکیم ہے بڑا اور ایسا ہی ہوگا۔ گھر گیا، اپنی بیوی کو بولا کہ 8 دن 8 جو میرے لیے روٹ ہے، میرے لیے ڈوڈھے، میٹھے ڈوڈھے، 8 دن 8 روٹی بناؤ، ڈوڈھے بناؤ۔ اور پھر یہ وہ لے کے اس نے بولا کہ میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے نہیں مروں گا، میں جا کے جنگل میں جا رہا ہوں اور یہ 8 روٹیاں میں لے کے جا رہا ہوں، 8 ڈوڈھے لے کے جا رہا ہوں، روز کھاؤں گا اور جب میری 8 دن پورے ہو جائیں گے تو میں مر جاؤں گا۔ یہ چلا گیا، بیوی بچوں کو کسی کو نہیں بتایا، نکل کے گیا، ہر روز ایک وہ ڈوڈھا کھاتا تھا، ایک روٹی وہ کھاتا تھا۔ اس کے کھانے کے بعد جب اس کے 8 روٹیاں پوری ہو گئی، یہ اپنے آپ کو رات کو صحیح سلامت کر کے سویا کہ ابھی میں مر جاؤں گا، ابھی میں مر جاؤں گا، بس میری آخری رات ہے۔ یہ صبح ہوئی، نیند سے اٹھا، صبح ہوئی نیند سے اٹھا، اٹھ کے دیکھتا ہے تو میں تو زندہ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ لقمان حکیم نے تو ایسا بولا تھا کہ 8 دن تیری زندگی ہے، تیرا علاج پوری دنیا میں نہیں ہے، تو مر جائے گا، یہ تو میں زندہ ہوں۔ بولا کہ موت کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں نے 2 روٹیاں 2 ڈوڈھے میں نے 1 دن میں کھائے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ اسی لیے ڈوڈھے ختم ہو گئے، میری زندگی 1 دن بڑھ گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل وہی رات کو یہ اپنے آپ کو سیدھا کر کے پھر سو گیا اور پھر صبح ہوئی تو پھر اٹھا، صبح ہوئی تو پھر اٹھ گیا۔ بولا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو 1 دن 8واں دن بھی گیا، 9واں دن بھی گیا، چلو ہو سکتا ہے میں نے موت کی وجہ سے جلدی کھائے ہوں گے۔ پھر سو گیا، صبح کو اٹھا تو پھر دیکھ رہا ہے تو پھر تو زندہ ہوں۔ اس نے بولا یار لقمان حکیم نے تو مجھے مروا ڈالا تھا، اس جنگل میں مجھے شیر وغیرہ بگیڑ گیدڑ کھا جاتے، سیدھا جو گیا، اس کو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے اس کو مطلب شفا ہوتی جا رہی تھی، اس کی طبیعت سیٹ ہو رہی تھی، سیدھا گیا لقمان حکیم کے پاس، گھر نہیں گیا۔ لقمان حکیم کے ہاں ایسی کچہری لگی پڑی تھی جیسے آپ بیٹھے ہو، ایسی کچہری لگی پڑی تھی اور لقمان جو ہے
लुकमान हकीम के पास गया, ऐसे ही कचहरी लगी पड़ी थी, सब उससे इलाज ले रहे थे। लुकमान हकीम को बोला कि तूने बोला था कि 8 दिन है तेरे जिंदगी में, 8 दिन के बाद मर जाएगा और तेरा इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। देखो मुझे 11वां दिन है और मेरी तबीयत भी सेट हो रही है, आपने मुझे झूठ बोला है। क्या बोला है कि मैं जाके जंगल में रहा और मुझे गीदड़ बगैर शेर खा जाते तो मेरी तो जिंदगी चली जाती, देखो मैं तो पहले से बेहतर हो रहा हूँ। तो लुकमान हकीम ने बोला कि कहाँ पे गया था जी? जंगल में। जी हाँ। कि वहां पे एक तूने मकई का संग खाया था? मकई नहीं होती है, मकई के दानों वाला संग पीला सा, वो खाया था? बोला कि हाँ वो वहां पे खाया था। बोला कि इसी में इलाज था। फिर मुझे बोलते तो मैं मकई का संग खाता, मैं मरने के लिए मुझे क्यों छोड़ा तूने? उसने बोला ऐसा मकई का संग 8 दिन में पैदा नहीं हो सकता था। बोला कि कैसे? मैं तो जिंदा हूं। बोला कि ये मकई के संग के नीचे अल्लाह की हिकमत थी। वो कैसी थी? बोला कि वो ऐसी थी कि एक हम सांप ढूंढे, एक नांग, एक हम सांप ढूंढे, फिर उसको मारे, फिर जमीन को खोदें, उस जमीन में सांप को डालें, उसके ऊपर मकई का बीज डालें और वो पौधा बड़ा हो, उसमें मकई हो, फिर वो तुझे खिलाएं तो तेरा इलाज था, तू बच जाए। अभी तेरी जिंदगी कुल बची थी, इतनी तबीयत खराब थी। 8 दिन में हम सांप कहां से ढूंढे? और बरसात के पानी से हो गए, मींह के पानी से, बरसात के पानी से उसमें उसको उगाना है, उसमें बरसात का पानी डालना है। बरसात का पानी कहां से आए? सांप कहां से आए? और इतने 8 दिन में ये मकई का संग कैसे बड़ा हो और उसमें ये फल भी आए और तू खाए और तेरा इलाज उसमें बच जाए? बोला नहीं, तू तो अभी ऐसे बोलेगा ना। सबको बोला, लुकमान हकीम ने, सब उठो चलते हैं। कौन से पौधे से तूने वो मकई का संग निकाला है? बोला कि चलो चलते हैं। गए, वहां गए, जमीन में गए, देखा कि वो पौधा खड़ा है। लुकमान हकीम ने सबके सामने उस पौधे को हाथ पकड़ करके खींचा, ऐसे जो खींचा तो पौधा और कुछ मिट्टी ऊपर आई। क्या देखता है? वही बंदा बीमार और सब जमायत। लुकमान हकीम ने सबको दिखाया कि देखो, ऐसे जो पौधे को ऊपर किया तो नांग मरा हुआ था, उसके जो है ना ढांचा पड़ा हुआ था। तो लुकमान हकीम को सबने बोला कि वाह वाह से क्या बात है, वाकई हिकमत है। तो अल्लाह ने सांप में भी हिकमत रखी है। इस टाइम कितना खतरनाक है सांप, बताओ खुद। बोलते हैं ना, अल्लाह सही सांप को क्यों पैदा किया है तूने, या अल्लाह तूने सांप को क्यों पैदा किया है? इसमें भी हिकमत है हमारी बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए। बिजली में हिकमत नहीं है? कितना सुख लेते हैं बताओ, और हाथ डालो तो मारती है। हाँ, तो मारने से ज्यादा हमें उसमें से फायदा मिलता है। सांप मारता है लोगों को कम है, लेकिन सांप से इतनी सारी दवाएं बनाते हैं कि उससे लोग बचते ज्यादा हैं। अल्लाह ने हर चीज में हिकमत रखी है, इसलिए अल्लाह को कोई शिकायत नहीं करनी है। बोलना है, मेरे मालिक हम तेरी रजा में राजी हैं। बोलते हैं ना काफी सारे लोग, सांपों को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इसको क्यों पैदा किया, उसको क्यों पैदा किया? ये हमारे भले के लिए है। मैं आप सबसे दुआ करता हूँ, आप मुझसे दुआ करो। अल्लाह ताला आप सबको बारगाह इलाही में ये जो हमने जिक्र पढ़ा उसकी अल्लाह की तारीफ़ की कि अल्लाह से कोई शिकायत नहीं, हमें अल्लाह के हर बात में हम राज़ी होना चाहिए। 5 टाइम नमाज़ पढ़नी चाहिए, जिक्र पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह का कुरान हिकमत से भरा हुआ है। इंशाल्लाह इस मेरे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो कि दूसरों तक भी पहुंच सके। जो बहुत सारे लोग अल्लाह से शिकायत करते हैं, अल्लाह ये क्यों किया है, तूने ये क्यों किया है। अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह तो मालिक है। माँ बाप से ज़्यादा 70 मरतबा ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो हमारे बुरे में अल्लाह नहीं, हमारे भले में है अल्लाह। इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।